महाराष्ट्रनि जे लगे दं महाराष्ट्रनि लगेरा दंनाय सिपिएनआवबो थांया बिजेपिआवबो थांया दिनै इमामखा ग्रेटार टिप्रेलेन्ड जवाना संनाय যতন প্রঙ্গা जों दाउ 40 साफ्रोम एसेम्बलिनि मध्य जों प्रेसमिट खालामनायनि आसुलायमानि रिजन उमफा जोंनि 40 साफ्रोमनि एसेम्बलिनि जे समस्त ত্রিপুরা थानाय वारियार्सफ्राबो दं जोंनि बबागारानि सेंग्राफ्राव যত किसा किसा माखागो दखर नांलायजार उमफा तनि इ 40 साफ्रोम एसेम्बलियाव 29% ত্রিপুরা साफ्रोमनिबो এবং জেনারেল এরিয়াগো যিনি যে টিসিএফনি পুরোগ্রাম সাপোর্ট খালাই তৈব তনি ক্যান্ডিডেট রলিয়া অবনা মেন কারণ অবনতই जों दाबो একটা প্রেস মিটनि মাধ্যমে যতনা সাকলাইনি মুসবো যেহেতু ক্যান্ডিডেট রজাগিয়া বাক্সা বাক্সা পুরুক সাইতङ সিপিএম বুদ্ধনাय বাক্সা বাক্সা পুরুক সাইতङ বিজেপিও বুদ্ধनाय তাইলে তো কারণ आं साख्लायनि मुसुगो इ प्रेसमिटनि बिसिनथै एक्चुअली जों केबनो बुद्रैया जों त्रिपुरा मथाय दंनाय बुवागारा जेहेतु जों बुवागारानि दल बुवागारा जे साख्लायनाय जों अग्नि मथेनो दंनाय बुवागारा गायसनो बुद्धार दिन फुले जों गायसनो बुद्रैया बुवागारा अमु गुरुंग बुद्ध दिन फुले जों अमनारनाय तो जे सा जों अमना बुद्रनाय जों शुद्ध बुवागारानो अपेक्षा खालायजा जे समस्त ত্রিপুরা मथानि कर्मी रक्तों बा सापुटार रक्तों बा समर्थन रक्तों आं बरंनो पयना मुसुगो इ बिसिनथै न ता सिंता कलायदि ता किरिदि ता लासिदि जों बुवागारानि वारियर्स जों बुवागारानि ऊपर বিশ্বাসী जों समस्त किसु बुवागारानि ऊपर जान प्राण रोनि हिनि जों गसियो जों कुनो वानाया जों बुवागारा जे बिनि जे प्लेनिंग दं जों प्लेनिंगनि ऊपर বিশ্বাসী आं खाख्लायो न कुनो ताकिरिदि ता लासिदि बा गायसबो कुनो बिभ्रान्त ताउंदि बाक्सा बाक्सा अपप्रचार खालाय दंखा जे ত্রিপুরা मथाले सिपिएम बाय जुद उइन थाका ত্রিপুরা मथाले बिजेपि बाय जुद उइन थाका जों एरकमनिया तावबो जों दरकार अंखला गायसनो बुद रया दंनाय कयेकदिन नासिन्दि जे समस्त समर्थन राव दं कयेकदिन नासिन्दि जोंनि बुवागारा प्रेस मिट खालाय साख्लायनाय तो खालाया दा आं कयजांनाय दाबो जोंनि जे वाइटिएमनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जिबुना किशोरराव हामबाय जत ससियेल मिडिया रंना जोंनि वाइटिएमनि सेन्ट्रेल जे डिसिसन सामने जों जत भिलेजनि जोंनि 40 साब्रम एसेम्बलियाव जत बिसि दं 11 बिसि नि जोंनि जत लिडार फायजाक जों तिनि जे डिसिसन लाहा महाराष्ट्रनि जे लगे दं जों महाराष्ट्रनि लगेना दंनाय जों सिपिएनआवबो थांया जों महाराष्ट्रनि जे लगे दं जों महाराष्ट्रनि लगेना दंनाय जों सिपिएनआवबो थांया जों बिजेपिआवबो थांया दिनै इमामखा जों ग्रेटार टिप्रेलेन्ड जवाना संनाय जोंनि महाराजा तमनि बागै जोंनि केन्डिडेट या जों सावयो मानिया जाय ताय अमनि बागै जों जोंनि ত্রিপুরা मथानि सेन्ट्रेल बा जोंनि सिनियर लिडारनि जों बुझलायो जोंना किसा अमनो बेखा खालाय हामनाय जों गुरबायबो जों सामलानाय ताय अमनो हमनाय जे 40 साब्रमनिया कायसा अपप्रचार चलित दङ अमंका ত্রিপুরা मथा बिजेपिनो सुबनाय ত্রিপুরা मथा सिपिएमनो सुबनाय अब सम्पूर्ण भुल ত্রিপুরা मथा केबनो सुबिया ত্রিপুরা मथा लाइना दंनाय जोंनि इमामखा ग्रेटार टिप्रेलेन्ड जे बरक जोंनि ग्रेटार टिप्रेलेन्ड सपोर्टनाय जों 40 साब्रमनो जों बननाय सुबानाय अमनहनि आं जत ससियेल मिडियाते आनि खाने हामजाबाथाय सिबाय जत लुकरनाय अमनो साननि मुसुगो जों सिपिएन बाय थांथिया बिजेपि थांथिया जत बुबाग्रा नाराय तुजाक जों जत केबो जागा थांनि निजिन जागा हामबाय दाबो ननि बुसका आं टिसिएम नि किसा कखरा देनि साइफा नां पयनाय जोंनि बिहेबस नमस्कार समस्त वाइटिएम টিসিএফের পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার আমাদের যে 40 সাব্রুমের যে সমস্ত আমাদের যে কার্যকর্তারা আছেন সবাই যে ওয়াইটিএফ এবং টিসিএফের যে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই আমাদের প্রার্থী না দিলেও আমাদের কোনো অসুবিধে নেই আমাদের মহারাজা যে নীতি আদর্শ সেই নীতি আদর্শকে আমরা সামনে রেখে যেদিকে আমাদেরকে ওনারা যে নীতি আদর্শের আমরা এখন এই ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছি সেই ত্রিপুরা মথার যে সুপ্রিমো মহারাজ
মহারাজা দুর্লভ মানিক্য, আমরা সেদিকে আমরা সবাই এগোবো সেই পথে। যে বামফ্রন্ট আর যে কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি যারা অপপ্রচার করছে যে বুথে বুথে তাদের সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়েছে, এরকম যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা প্রলোভন দিচ্ছে সেদিকে আমরা ধাবিত না হয়ে আমাদের যুবকরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সেদিকে সবাই ধাবিত হব এই আশাটুকু রেখে সমস্ত টিসিএফের পক্ষ থেকে যত বাঙালি বলেন পাহাড়ি বলেন সবাই আমরা সেদিকে আশা রাখবো। যুবকরা যেদিকে সিদ্ধান্ত দেবে আমরা সেদিকে সে মতামতকে আমরা সাপোর্ট দেব। তো এই কথাই বলে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে পিতামাতা জিন্দাবাদ, মহারাজা